Udah masuk semua yang mendengarkan ya? Udah? Cek ombaknya. Oke, kita mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Bayu. Boleh panggil Kak Bayu atau Mr. Bayu boleh juga. Nah, yang udah ngerjain cek kompak udah semua? Belum. Nah, ini panjang ya teksnya. Kira-kira kalau dari yang kalian baca di situ, kalian kerjain, apa sih kira-kira yang jadi poin utama dari teks-teks yang kalian ada di dalam cek kompak itu? Kira-kira ada nggak yang bisa kasih kesimpulan? Karena ini kan belajar tentang analytical exposition text. Di situ udah ada tuh ininya, clue-nya. Kira-kira apa sih yang tentang apa sih analytical exposition text itu? Coba sambil kita absen ya. Dari atas. Muhammad Adzrika Fadilah ada? Oke. Coba nomor 1 dibaca. Nomor 1 cek kompaknya dibaca. I think studying abroad can broaden your horizon. Oke, lanjut. I don't think so. An expensive way to travel Okay, I don't think so. Isn't it just an expensive way to travel? can be costly, but living in the different country expose you to different culture and perspectives. Okay, it can be costly, but living in different country exposes you to diverse cultures and perspective. Okay, kira-kira Sarah itu ngebahas tentang apa sih? Studying abroad. Artinya apa? Belajar di luar negeri. Nah, berikutnya apa yang dimaksud oleh Sarah? Can broaden your horizons. Wawasan ya kurang lebih. Broaden your horizons itu kurang lebih memperluas wawasan. Nah, berikutnya James coba. James bilang apa? Coba Nurul Rahmadini. Ada? Oke, Nurul. James bilang apa di situ? I don't think so. Ya enggak setuju ya. Oke. Terus? Dia mikirnya expensive way to travel aja, bukan Oke. Maksudnya apa tuh expensive way to travel? Oke, jalan-jalan mahal aja ya. Gitu. Ya, jadi James sudah setuju. Nah, berikutnya Sarah ngomong lagi tuh. Coba Aulia Fatmawati. Oke. Apa yang dibilang Sarah di situ? Betul. Coba dibaca dulu Aulia. It can be costly. Artinya apa? Itu memang mahal, bisa mahal ya. But living in different country exposes you to diverse cultures and perspective. Maksudnya apa? Living in different country apa maksud artinya? Tinggal di negara yang berbeda. Expose.
bisa merasakan, dia bisa melihat gitu perbedaan budaya dan sudut pandang. Nah, berarti Sarah ini pro, studi abroad, sedangkan James kontra. Nah, berarti jawabannya apa tuh? According to dialogue above, we can say that disagrees with James. Atau James and opinion. Sarah disagrees with James. Oke, yang jawab A ada? Yang jawab A? Nggak ada. B? Satu orang. C? D? E? Wah, cewek jawab apa nih? Oke, yang benar B ya. Tadi kita udah bahas bahwa yang Sarah itu pro, sedangkan James kontra, dan Sarah tidak setuju dengan James. Nah, jadi exposition text itu sederhananya adalah kita menjelaskan secara detail tentang ide atau teori yang kita punya. Sederhananya seperti itu, exposition text. Nah, analytical exposition text itu yang dilakukan oleh Sarah. Jadi dia berusaha mengajak James untuk setuju dengan apa yang dia percayai, gitu. Nah, coba lanjut ke nomor 2. Which of the following is the correct structure of analytical exposition text? Salista Manuela. Yang C, kenapa? Boleh lihat ke nomor 1 lagi tuh. Di nomor 1 ada clue-nya. Ya. Yang pertama dia ngasih tesisnya dia, yaitu apa? Tesisnya yang mana? Tentang Studying abroad, oke? Can remain your horizon. Berikutnya, argumennya di mana? Argumennya di James ya. Jamesnya ngomong apa dia? Yang dia bilang it's just expensive way to travel. Oke, jadi dia nggak setuju ya dengan apa yang dicitrakan oleh Sarah. Yang terakhir? Terus oh, balik lagi ke pemikirannya si Sarah tentang itu. Oke, balik lagi ke Basisnya si Sarah. Oke, dia memberikan konklusi kenapa dia tetap pro, tetap mempertahankan pendapat dia. Tuh, oke, berarti jawabannya yang benar C ya. Oke, lanjut. Nah, nomor 3 panjang nih, kita bagi aja 1, 2, 3, 4. Ada 4. Coba dari Gracia Florenza. Bisa dibaca? Ya, paragraf pertama aja. Social media platform has become in modern society prominently influencing how individuals communicate, interact, and perceive themselves and others. This analytical exposition explores the complex relationship between social media use and mental health, examining how cognitive and negative. Oke, berikutnya Delia Putri. Sakit. Atalika nggak ada. Michael Fredo nggak ada juga. Naura nggak ada. Naila Rahdaulia. Naila, oke. Opinion please. Social media and their potential to exacerbate isolation. Despite promoting virtual connection, studies indicate that excessive social media use can lead to a sense of disconnection from real-life relationships. Constant exposure to curated version of others' lives may contribute to feelings of inadequacy
to unrealistic standards of beauty or success, especially on social media, can contribute to anxiety, depression, and body image issues. Oke, nice. Berikutnya Raya Khaira. Oke. Nevertheless, social media can serve as a supportive community for individuals facing mental health challenges. Online forums and groups provide space for sharing experience and facilitating courses, offering emotional support that might be not readily available offline. Additionally, social media platforms have been instrumental in raising awareness about mental health issues and promoting Advocacy efforts. Oke. Ruth Ayunda. Oke. In conclusion, while social media has the potential to enhance social connections and support mental health awareness, its excessive use and unrealistic portrayals can also detrimentally affect individuals' mental well-being. Understanding this dynamics is crucial in fostering a balanced approach to social media usage and promoting mental health resilience in the digital age. Very good. Okay. Now, how does excessive social media use affect individuals? The conclusion is Septiani Farhatunifah. Sebentar, ini videonya Boleh dibantu? Okay. What makes you think that is the conclusion of the text? Wait, aku buka soal tadi kayak ini. Boleh Shalom boleh bantu temennya Septiani gimana sih conclusion yang menyebutkan bahwa jawaban itu adalah C, it can lead to a sense of disconnection and comparison, atau mungkin ada jawaban lain? Aku jawabannya sama kayak Sama. ya, Oke. yang dicek itu karena bisa dilihat dari paragraf 2. Jadi kan arti dari pertanyaannya itu apa yang sosial media itu berdampak bagi suatu individu kan. Aku jawab yang C karena di paragraf kedua itu ada kemudian nih sosial media use can lead to a sense of disconnection from real life. Jadi yang memutuskan hubungan dengan kehidupan nyata. Habis itu yang feeling of inner and comparison. Jadi seseorang tuh kayak Merasa nggak cukup, iya, insecure. membandingkan compare dirinya sama orang lain. Oke, ada yang berpendapat lain dari Septiani atau Salom? Ada yang disagree? Gak ada. Jawabannya betul ya. It can lead to a sense of disconnection and comparison, dan penjelasannya sangat bagus. Itu ada di paragraf nomor 2. Studies indicate that excessive social media use can lead to a sense of disconnection from real life relationships. Jadi disconnection. Nah yang berikutnya comparison itu ada di yang berikutnya, yaitu impacting self-esteem negatively. Jadi membandingkan diri sendiri sama orang lain itu akan mengganggu mental health seseorang. Nah, kurang lebih hari ini kita pelajari adalah tentang yang tadi. Jadi apa sih ide atau teori yang dipunyai oleh seseorang dan orang itu berusaha supaya pembaca atau yang mendengar ide dari dia atau teori dari dia itu yakin bahwa hal yang dia utarakan atau dia tulis itu sangat punya dampak itu dan harus segera diatasi atau dibenahi gitu. Nah, jadi hari ini kita sebenarnya akan belajar dari teks-teks yang ada di soal-soal karena bakal banyak baca
jadi kita bahas soal yang sering. Oke, berikutnya kita lanjut aja ke bang soal ya. Kuis 1. Kuis 1. Saya kasih waktu 2 menit untuk dibaca sekilas. Nanti kita bahas. Baca dulu aja. Kita bahas. Masuk dulu ya. Oke, 2 menit sudah lewat. Kita mulai dari Kalista. Oke. Start from the dialogue, please. Evening. From my perspective, Mhm. regular exercise is crucial for maintaining good health. What do you think? Oke, untuk Ririnya Muhammad Adrika. Ada. Lanjut, Riri. Oh iya. I understand your point, but I am not confident. Exercise seems Unnecessary to me. unnecessary to me. Oke. Why do you think so? Lanjut, Muhammad. Ya, sebagai Riri. Personally, I think as long as I can manage my day till I can maintain my health. To some extent, it can be true. However, I stand by my opinion because focusing on diet really is not enough. Without regular exercise, people are prone to get sick easily. Oke, good. Oke, which of the following are expressions of giving opinion according to dialogue? Nah, sebelum kita ngebahas tentang jawabannya, ini ngomongin tentang apa sih Tiffany sama Riri itu? Cara mempertahankan kebugaran tubuh. Ada yang berpendapat lain? Di sini ada ngebahas tentang diet, ada exercise. Mana nih yang benar kira-kira?
Ini ngebahas tentang apa sih? Apakah tentang diet? Apakah tentang good health secara general, secara umum? Olahraga. Oke. Exercise. Semua setuju olahraga? Oke, benar ya. Nah, dari situ yang menjelaskan tentang yang memberikan opini according to dialogue itu siapa? Itu apa? Maaf. Kalimat apa atau apa yang jadi poin yang memberikan opini? What do you think itu pertanyaan? Ya, from my perspective di paragraf di Ivani yang pertama, dialog Ivani yang pertama. Ketika memberikan opini itu kira-kira kata-kata apa sih yang digunakan? Apa? Nggak apa-apa. I understand your point, but ada but-nya. Berarti dia mengutarakan ketidaksetujuan, tapi bukan opini. From my perspective. Yes, that's correct. Oke. Berarti apa nih kira-kira yang menjelaskan bahwa itu tuh sebenarnya opini gitu. Perspektif ya. Dari perspektif saya. Nah, berikutnya masih dialog yang sama. Nomor 2. Ada yang digaris bawahi. Itu ekspresi apa? However, I stand by my opinion because defending an opinion. Kenapa? Artinya apa? Ya, very good. Next, nomor 3. Nah, mulai ada dialog lagi nih. Ada Cory, ada Alfred. Tadi Gracia sama Muhammad udah. Berikutnya coba Naila sama Ruth. Naila yang mana? Naila sama Ruth. Oh ya, oke. Coba. In my opinion, junk food regularly can have negative effect on our health. What do you think? I see your point, but in my perspective, eating junk food in moderation is acceptable. Well, in my opinion, junk food contains unhealthy ingredients which can lead to various health issues. I understand your concern, but I believe as long as you can incorporate junk food into a balanced diet, it will not give us any significant harm. It's all about making informed choices and practicing portion control. Well, it's important to consider the long-term impact. Studies have shown that excessive junk food consumption can increase the risk of obesity, heart disease, and other diseases. What's your take on that? I understand the risk involved, but individuals who are mindful of their overall dietary habits and engage in regular physical activity can enjoy junk food without severe consequences. It's about finding a balance that works for each person. Nice. Oke. Apa kira-kira yang dibahas oleh kedua orang ini? Dining junk food. Junk food. Tentang apa? Tentang makan junk food, menikmati junk food. Apa? Eating junk food. Ada yang lain? Long-term impact of junk food. Long-term impact of junk food. Ada yang the cause of obesity and heart disease? Enggak ada? Coba Ruth, kenapa eating junk food? Oke. Sama yang jawab long term impact. Ada di mana kira-kira yang menyebabkan kamu menjawab yang long term impact of junk food? Jadi ngejelasin karena ada ingredientsnya yang biasanya terus habis itu sisanya itu kalau
kurang tepat ya, karena ini kan secara keseluruhan topiknya apa, sedangkan yang dimaksud yang menjelaskan tentang long term impact of junk food hanya pori saja, jadi kurang tepat. Coba Ruth yang menjawab eating junk food, kenapa? Defend your opinion. Well, in my opinion, Mhm. if we, based on the text, their discussion is only about junk food, about eating junk food. Yeah, okay, Well, that's good. yeah, the how to enjoy junk food, and the other is just like, it's some, well, let's just say it's the subtopic of their conversation. Good, good. Wow. Your English is very good. Ya, jadi karena keseluruhan teksnya itu, keseluruhan dialognya, mereka menjelaskan tentang junk food. Jadi nggak hanya tentang long term impact-nya aja, ada yang negatif efeknya, terus ada juga yang punya perspektif, punya opini bahwa makan junk food secukupnya atau kadang-kadang gitu ya, in moderation, itu nggak apa-apa gitu. Nah, jadi mereka dialognya itu secara keseluruhan adalah tentang makan junk food. Oke, next. Masih teks yang sama. Which of the following is true according to the discussion? Oke, saya ulang ke Septiani. Septiani mana? Oh, udah ya tadi. Oke, Raya. Raya. Oke. Yang mana nih? Which of the following is true according to discussion? Oke. Coba dibantu sama Gracia Ida. Nurul. Nurul mana? Oh iya, coba bantu. Kira-kira jawabannya apa nih? According to discussion, apa yang benar di antara 5 jawaban itu? Oke. Yang C. Kenapa? Ada di dialog yang mana nih? Yang menyatakan bahwa Cory mempertahankan opininya bahwa junk food itu buruk untuk kesehatan. Nomor 4. Yang bagi yang nomor 4 Alfred ya. Cory. Yang nomor 5. While moderation is key, it's important to consider the long-term impact. Studies have shown that excessive junk food consumption can increase the risk of obesity. Ya, di sini dia nggak setuju nih bahwa walaupun makan secara secukupnya lah, nggak terlalu sering gitu, itu sebagai salah satu kunci untuk mempertahankan habit kita untuk tetap makan junk food tapi bisa sehat. Dia nggak setuju karena long term impact-nya makan junk food secara berlebih itu meningkatkan resiko obesitas, jantung, atau penyakit lainnya. Nah, nomor 5. What makes Alfred believe that people can enjoy junk food sometime? Nah, ini barusan kita bahas nih. Yang mana? Yang menyatakan bahwa Alfred punya pendapat bahwa mengkonsumsi junk food kadang-kadang itu boleh. Yang di depannya Muhammad siapa namanya? Sisa. Ya. Coba jawabannya apa nomor 5? Aku jawabnya yang A. Yang A. Physical activity, Alfred. Oke, coba dijelaskan kenapa physical activity. Yang mana yang menyatakan bahwa Alfred beropini bahwa orang boleh konsumsi junk food nih kadang-kadang. Yang di paling akhir, pendapat Alfred yang paling akhir di situ ada in regular physical activity can enjoy junk food. Yang paling akhir. Without severe consequences. Iya. Oke.
Ada yang berpendapat lain? Moderation. Di moderation, di mana? Yang Alfred's points. Main pointnya Alfred itu eating junk food dan moderation. Terus habis itu sama yang kedua lagi, but I believe as long as we have incorporated junk food into a balance, it will not give us any significant harm. It's all about making informed choices and practicing personal control. Itu tuh artinya selagi kita seimbang, artinya keseimbangan. Selagi kita seimbang, itu bakalan baik-baik aja. Oke, iya yang lebih tepat moderation ya. Walaupun physical activity juga di sini ada. Author menyatakan bahwa kalau misalkan kita beraktivitas fisik secara reguler, kita bisa enjoy junk food. Tapi pada akhirnya kan itu moderation juga. Gak cuma sekedar physical activity aja. Lanjut ke kuis yang berikutnya. Kuis 2. Coba dibaca dulu sekitar 3 menit. Yang tadi terakhir baru datang siapa namanya? Atta. Atta. Semuanya atau ada yang bisa buka atau semuanya error? Baru bisa. Baru bisa. Coba lihat dulu gue. Coba sama teman sebelahnya mungkin kalau yang belum bisa. Satu menit lagi. Oke, dimulai coba dari Atta. What is yang kuis nomor 2 udah dibuka? Udah. Coba nomor 1. What is an analytical exposition text?
yang depan clue-nya. Oke, coba dibantu. Aulia. Aulia, yang mana Aulia? Iya. Apa itu analytical exposition text? Yang A, B, C atau D? A text that presents the writer's point of view towards an issue. Ada yang punya pendapat lain? Ini clue-nya masih ada di depan ya. Ini rangkumannya. Oke. Ya, jawabannya D ya. A text that presents the writer's point of view towards an issue. Jadi, karena tujuannya itu meyakinkan pembaca atau pendengar tentang ide atau argumen yang dia miliki. Jadi, semua yang ditampilkan di analytical exposition text itu ya terkait sama isu yang diangkat oleh si penulis atau pembicara. Nah, yang berikutnya nomor 2, an analytical exposition text consists of. Nah, ini juga C. Oke. Thesis, argument, sama reiteration. Kira-kira bingung nggak? Thesis, argument, reiteration itu maksudnya apa? Enggak. Reiteration itu apa? Pengulangan kembali atau konklusi ya. Oke. Nah, nomor 3 ini ada teksnya. Coba dibaca Nurul. Oke. Exercise. We could do that. How do we evaluate data has a great quality or body healthy. You exercise can help so our body will become healthy. It's also one who is stress level, sleep Oke. Oke, coba berikutnya dilanjut sama Septiani. Yo, yang mana yo? Such patients is commonly found among specialists such as neuron and simple ways. We can promote large things in the we can take this course without the life to work up and down. Another chance is that we can go see in life and enjoy our leisure time. Overall, doing such activities is also using a little bit of the text that we mostly use simple present tense. Simple present tense. How do you know that? In the text there are verbs like is, are, and also a lot of write-up. Okay, very good. That's correct. Jadi kalau di analytical exposition text itu simple present tense yang digunakan ya. Satu lagi ada itu past perfect. Present perfect. Nah, jadi cuma dua tenses yang paling sering digunakan di analytical exposition text. Nggak ada yang lampau. Jadi yang umum, habitual, atau yang sering diulang. Nah, kalau yang present perfect itu yang berlangsung di masa lalu tapi masih berlanjut sampai sekarang. Nah, itu analytical exposition text itu dua tense itu yang paling yang digunakan.
Berikutnya, coba udah Raya Khaira. Where is Raya? Okay. However, many experts say that exercise has a great role in making our body healthy. Paragraf pertama, the underlying word can be replaced by. The majority of us claim that we do not have time for exercise. We feel too busy to do that. However, maksudnya apa? Muhammad, coba dibantu Raya. Kira-kira maksud however di situ bisa diganti sebagai apa nih? Bisa diganti sama apa? Paragraf pertama. Apa sih yang disebutkan di kalimat pertama itu? The majority of us claim that we do not have time for exercise. Maksudnya apa? Kebanyakan dari kita nggak punya waktu untuk Berolahraga, ya. Banyak yang mengklaim ya. Aduh, sibuk nih gitu. Nah, terus lanjutannya however. Berarti apa tuh? Nevertheless. Iya, benar ya. Kalau as a result itu apa? Sebagai hasilnya, jadi nggak sesuai ya sama yang dimaksud. Therefore itu apa? Karena itu, jadi yang lain selain nevertheless itu mendukung kalimat sebelumnya. Yang kontra hanya nevertheless. Nomor 5, masih dialog teks yang sama. The writer's intention in mentioning heart disease, diabetes, and some forms of cancer in the second paragraph is true. Depannya Muhammad. Iya, aku jawabnya yang B. Yang B, kenapa? Karena dari pertanyaan itu ditanya kenapa diabetes, terus itu ditanya gimana nih judulnya kan? Yo, coba dibantu sama Ruth. Ruth ya? Maaf, semua. Ayo. Dari tadi kamu gak sadar. Siapa tadi? Atta ya? Atta, maaf, Atta. Coba dibantu. Gracia ya? Kenapa jawabannya B? Atau kalau misalkan Atta punya jawaban lain, boleh dijelaskan kenapa memilih jawaban tersebut. karena penyakit itu di paragraf kedua bisa dikurangi dengan olahraga. Oke. Kalimat mana yang menjelaskan itu? Kalimat mana ya? Nih. Reduce the risk of heart disease, diabetes, and some forms of cancer. Oke, dimulai dari exercise ya. Exercise is Yeah. also believed to reduce stress levels, improve sleep patterns, and reduce the risk of heart disease, diabetes, and some forms of cancer. Iya, jawabannya B, betul. Oke. Kita lanjut ke yang kuis terakhir nih, kuis 3. Baca lagi 3 menit deh. Yang baru datang siapa namanya? Michael Fredo. Alright.
aja. Ada banget kak, sumpah kak. Kalau jangan aja. Iya, memang begitulah namanya analytical expression text. Kita baca, banyak baca. Tapi jangan yang di Ada satu aja. Gue ngincer Oke, kita mulai saja ya. Nah itu aplikasinya bisa dibuka. lagi terjadi kesalahan pada sistem Pak. Oh, Benar. Saya refreshing. coba siapa namanya? Ya, coba dibaca soal nomor 1. There are only two options for actions for terminal illness, either they die suffering or Euthanasia. A number of people, especially in Western part of the world, agree with the idea of doing euthanasia or good death should be promoted. Euthanasia is usually defined as an act undertaken only by a physician that intentionally ends the life of a person at his or her request. Oke, stop. Coba di sebelahnya yang pakai baju dulu. Dari tenis, lanjutin. Lanjutin. Oke, dilanjut yang depannya. Ya. Ayo, ayo. Religion. Tuh. We should never kill human beings as they are. Oke, lanjut sebelahnya. Ayo.
Oke, lanjut. It applies ya. It applies to us too. We should improve ourselves as slow and furthermore, this means that we should end our life just because it seems the most important of putting an end to our suffering or to ease people life. Doing that is not to respect our in Furthermore, lastly, for the development of area in Indonesia, that all human beings have the right to choose the continual living of their life for good reason. However, in Indonesia is not about the right to die, they are about the right to kill. Legalizing and Indonesia will only put too much power in the hands of doctors who could abuse their position. Oke, lanjut. Ya, apa ya? Lanjut. Dari DME ya? Iya, DME lah. The measures start killing people without bothering with their religion. In conclusion, I value the opportunity of living in a society people indeed have economic autonomy. But I value life more, and I also recognize that personal autonomy has its limits. When we make a decision to end our other people's lives, we have to remember that many other people, such as family and friends, who are left behind, will also be affected. Our sense of life belongs to God, the only one who can take it from us. Oke, wah, udah banyak nih yang baca. What is the purpose of the text? To convince readers, Indonesia is an important matter. Akin. To persuade reader to witness. No. Ada yang jawab tentang yang A? Ya, ya. Iya. Ya, yang E ya. Jadi to convince reader that Indonesia is an important matter. Tapi sebentar. Iya. Lanjut. Ini masih jawab teksnya sama. From text we know that writer the idea of euthanasia. Michael, udah bisa dibuka belum aplikasinya? Baru bisa dibuka. Oke, coba dibantu sama Muhammad. Soalnya From the text we know that the writer blank the idea of euthanasia. Apakah dia setuju, sangat setuju, tidak setuju, ya, ragu, atau netral? Kira-kira teks yang menjelaskan bahwa opini dari penulis itu ada di mana? Di bagian paling akhir, di awal, atau di pertengahan? Karena ini analytical exposition text, clue-nya ada di conclusion, di akhir. Coba dilihat apa kira-kira pendapat dia. Yang ini kak, people indeed have personal autonomy, but I value more, and I also recognize that their personal autonomy. Jadi dia sangat menghargai kehidupan ya. Walaupun dia juga yakin, percaya bahwa ada personal autonomy. Autonomy itu
kebijakan sendiri, gitu, kebijakan seseorang. Tapi harus ada batasnya. Nah, ketika kita mengakhiri hidup seseorang, dia juga sebenarnya punya keluarga atau teman yang ditinggalkan. Berarti dia setuju, ragu, netral, setuju atau nggak setuju? Nggak setuju. Yakin? Iya. Yakin. Nggak netral ya? Oke. Lanjut, nomor 3. Euthanasia is generally defined as the act undertaken only by physician that intentionally ends the life of a person at his or her request. Paragraph 1. The underlined word can be replaced by doctor, physician. Itu apa? Apakah physicist atau dokter? Psikologis? Physician is Coba di search dulu, physician itu apa? Physician, a person qualified to practice medicine. Berarti hanya spesifik ke medical practitioner. Berarti apa tuh? Dokter apakah hanya medical? Tenaga medis. Kalau physicist itu apa? Yang A itu apa? Ahli fisika, betul. Dokter. Yang nomor berikutnya psikologis itu apa? Ahli psikolog. Profesor in physics. Ada ahli fisika. Yang terakhir keluarga. Berarti yang benar dokter ya. Oke. Lanjut ke nomor 4. The fourth paragraph discuss about iya, mana ya? Leslie ya Pak? Leslie. Ada bedanya ya. Coba kita lihat dari jawabannya. Yang A, bad doctors. Ada tentang bad doctors nggak di situ? Nggak ada. Human right? Di paragraf yang akhir-akhir ada human right? Nggak ada. Supporters of euthanasia. Redefining, menjelaskan atau menjelaskan kembali ya. Redefining itu bahwa euthanasia itu apa sih gitu redefining. Yang terakhir legalizing euthanasia ada di situ? Enggak juga. Adanya kalimatnya doang. Legalizing euthanasia would only put too much power in the hands of doctor. Okay. Redefining ada nggak bahwa euthanasia itu apa? Di situ. Euthanasia itu kalian tahu nggak sih apa? Suntik mati. Use ya. Suntik mati. Nah, bad doctorsnya ada, human right. Coba human right, lastnya dong. Human being have the right to choose whether to continue life or end their life for good reasons. Ini berkaitan sama human right ya. Mulai dari lastly, proponents of euthanasia argue that all human beings have the right to choose whether to continue living or end their life for good reasons. Berarti itu berkaitan sama human right ya. Ya kayaknya sih legalizing ya, ini nggak bisa nggak kelihatan beda paragrafnya. Ya lanjut aja ke nomor 5 yang terakhir. Ya yang tadi legalizing. Nah from the text we know that religion is against euthanasia for any reason. Maksudnya apa tuh? Religion is against dengan alasan apapun. Oke, yang B itu apa?
sakit parah. Yang ketiga, say people are believed to have limited autonomy. Orang meyakini Ya. limited sama Tanpa batas, berarti kebebasan tanpa batas ya. Yang D, legalkan euthanasia approval persetujuan dari kelompok agama, berarti kalau Kelompok agama. legalin euthanasia itu harus dapat persetujuan dari kelompok agama. Yang E, Meskipun sebagian besar orang setuju dengan ide legalisasi. berarti yang A enggak ya. Yang A kalau nggak salah Hindu tadi. Walaupun mereka setuju tapi karena merusak cycle rebirth ya. Hinduism. Nah, berarti enggak semua agama. Kalau yang tentang terminal itu enggak juga ya, bukan itu poin utamanya. Yang C, people are believed to have limited autonomy. Juga enggak, karena dia nggak percaya bahwa orang tuh boleh punya kebebasan tanpa batas. Bentar, mati. Yang terakhir, most people agree. Legalizing euthanasia requires approval from religious group. Ada di situ? Enggak. Yang E, most people agree with the idea of euthanasia legalization. Most people, kata kuncinya. Most people. Coba. Di sini di paragraf pertama ya, kalau nggak salah ada a number of people, especially in the western part of the world, agree with the idea of doing euthanasia or good death they call it. Berarti a number of people ini cukup banyak ya. Apakah itu termasuk most people? Sebagian besar. Di sini juga ada many people think that we have value when we make other people's life better. Thus, when we are terminally ill and we become a burden to our family, we will better do euthanasia. Jadi ada yang berpendapat bahwa kalau kita sakit parah itu kan akan merepotkan untuk orang-orang di sekitar kita. Jadi lebih baik suntik mati aja. Many people katanya. Ada lagi yang mendukung bahwa most people agree with the idea of legalization of euthanasia. Oke. Jadi jawaban yang benar sebenarnya adalah A ya. Iya. Karena sebagian besar dari agama itu menentang. Jadi walaupun di sini ada yang berpendapat bahwa many people mana tadi? Many people think that we have value when we make other people's life better. Jadi kalau misalkan kita udah sakit parah, lebih baik suntik mati aja. Tapi enggak menyatakan bahwa sebagian besar orang, hanya sekelompok orang. Nah, yang paling nomor satu juga ada number of people, itu juga tidak, karena hanya di bagian barat, jadi western world. Yang lainnya belum tentu. Jadi jawaban yang paling benar adalah A, karena hampir semua agama kecuali Hindu, walaupun mereka juga sebenarnya nggak terlalu mendukung ya tentang suntik mati ini. Nah, kalau misalkan kalian lihat, coba di yang tadi kalimat yang teks yang paling panjang itu strukturnya sesuai nggak dengan
yang ada di analytical exposition text, bahwa harus dimulai dari tesis atau argumen, tesis atau introduction dari teori atau ide yang diutarakan oleh si pembaca atau penulis, si pembicara atau penulis, dilanjutkan oleh argumen yang mendukung tentang ide tadi. Terus yang terakhir baru konklusinya, bahwa si penulis atau pembicara ini setuju atau nggak setuju tentang hal itu, yang meyakinkan pendengar atau pembaca. Coba coba dulu paragraf yang kalimat-kalimat di awal itu, apakah kira-kira tesis atau introduction dari ide atau teori yang diungkapkan oleh si pembicara atau penulis? Kira-kira iya atau enggak? Terus kalau iya, kenapa? Enggak? Dapat dimulai dari it is widely believed that there are only two options for patients with terminal illness: either they die suffering or receive euthanasia. Jadi di situ idenya bahwa hanya ada dua pilihan untuk orang yang sakit parah, apakah dia mati perlahan, menderita, atau disuntik mati. Nah, orang-orang di bagian barat yakin bahwa suntik mati itu salah satu bentuk kebaikan ya. Berarti itu di situ ada idenya tuh. Introduction, opening. Euthanasia is generally defined as the act undertaken only by physicians that internationally ends the life of a person at his or her request. Jadi harus dengan persetujuan orang yang sakit. Nah ini udah mulai argumen atau belum nih? Udah mulai argumen belum yang mendukung? Support the idea or theory of the writer. Oh maaf, yang terkait sama tesis sama introduction yang tadi. Jadi perkaitan euthanasia tadi, argumen. Ya. Ya di sini jadi ini argumennya, euthanasia is generally defined as the act undertaken only by physician. Secara umum itu hanya boleh dilakukan oleh orang yang sakit parah. Nah di sini baru nih ada, however, is euthanasia the best choice for people suffering from terminal illness? Jadi si penulis bertanya, apakah itu salah satu pilihan tepat gitu ya? Dia udah di Coba iya. Nah, yang berikutnya, I personally believe that life is the ultimate gift from God. Coba dimulai dari situ. Itu menyatakan apa? I personally believe yang itu aja dulu. I personally believe that life is the ultimate gift from God, and taking it away is usurping power that belongs to God alone. Coba di terjemahkan dulu. Dia berpendapat bahwa dia dari Tuhan dan mengambilnya. Tadi mencoba mengambil hal yang hanya boleh sebenarnya dilakukan oleh Tuhan. Itu salah satu argumen atau masih bagian dari ide atau introduction? Lu tahu sih? Udah argumen ya.
Religion. Religion. Masih di quiz nomor 3. Enggak, di teksnya. Baca teksnya aja. Ini kita lagi bedah sedikit sebelum berakhir. Ada adanya. religion, kata Kamu tahu nggak sih ngomong? Ini soalnya di story. Yes. They think that even though helping a person and introvert may be good in the first with the second of that and Stop di situ. Itu kira-kira masih bagian dari introduction tentang euthanasia tadi atau udah argumen? Batik. Udah argumen. Kenapa? Ini aja KBM cuma 2 tahun KBM. Ya di sini ada yang menyatakan bahwa euthanasia itu bagian dari pembunuhan ya, type of crime, of murder, immoral. Walaupun itu membantu. Konklusinya mulai dari mana? Iya, sampai selesai. Konklusinya mulai dari mana? I am in conclusion. Hmm. I value the opportunity of living and afraid of dying. Oke, ya. Bisa ya dari situ in conclusion, I value the opportunity of living in a free society. Nah, itu cukup gampang, jadi bisa karena ada penjelasan tentang konklusi dari dia, itu lebih mudah mengetahuinya. Kira-kira bingung atau bingung banget nih sama analytical expression text? Bingung di teksnya aja. Bacanya aja yang panjang ya. Iya sebenarnya kalau misalkan baca teks gitu, kalau makasih biasanya langsung dari soalnya dulu, baru ke atas pelan-pelan. Ya hari ini sampai situ aja. Berikutnya ada post-test ya, tolong dikerjain. Nah, post-test yang dibahas, tapi ini butuh penilaian kalian juga. Ada pertanyaan? Nggak ada. Jadi udah tahu ya kalau misalkan analytical expression text itu cuma ada 2 tenses yang dipakai, simple present tense sama present perfect continuous. Yang ada verb 3, past participle. She has been, bla bla bla, chosen, bla bla bla. Terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, ini kalau mau